जी अभी तक मेरे चैनल पे मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हुआ, इसलिए मैं ये जॉइन वगैरह नहीं कर सकती हूँ अभी तक। ভালো আছি। তুমি কেমন আছো? তোমার বাড়ির সবাই, তোমার ফ্যামিলির লোকজন কেমন আছে? थैंक यू। जी अच्छा जी, कबीर आजम। हेलो। ब्लैक आंखें है। ओके। हेलो अल्बर्ट। गुड इवनिंग। नाइट हो गया और इवनिंग नहीं है। आई कांट आई कांट কথা বলতে বলতে অবশ্যই শিখে যাবে। লাইভে আসবো তখন জয়েন করে নেবে, তখন চ্যানেলটাকে একটু ফলো করে রাখবে, সাবস্ক্রাইব করে রাখবে। যখনই লাইভে আসবো তখনই জয়েন করে নেবে। আর তাহলেই বাংলা শিখে যাবে। আর ফলো করে রাখলে ভিডিওগুলোও দেখবে, সেখানেও আমি বাংলাতেই ভিডিও বানাই মোটামুটি। ইংলিশে মানে হিন্দিতে আমি ভিডিও বানাই না, বাংলাতেই বানাই, বাংলা কন্টেন্ট ক্রিয়েটার। তো সেখানে ভিডিওগুলো দেখলেই মোটামুটি বাংলা শিখে নেবে। এমন কিছু কঠিন কোনো কাজ না, কোনো ভাষা শেখা। या आई एम गेट मैरिड। जी थोड़ा बहुत आती है। आई एम बंगाली गर्ल, तो बांग्ला बोलने में मुझे सबसे ज़्यादा खुश होती हूँ। मैं बांग्ला बोलने में सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड होती हूँ, जो हिंदी इंग्लिश बोलने में नहीं होती। थैंक यू सो मच। When thank you Kabir Azam। I'm from India, West Bengal। You're from Indonesia, right? आपकी I can understand your language। ভালো আছি। তুমি কেমন আছো ভাই? রাজন রয় ভাই, তুমি কেমন আছো? अच्छा, कहाँ से हो आप? दूर से। You're from Dubai, if I'm not wrong। ঠিক আছে ভাই, আমিও খুব ভালো আছি। ভালো থাকো। আর যদি আমার চ্যানেলটা ভালো লাগে, আমার ভিডিওগুলো ভালো লাগে, তাহলে আচ্ছা, ইউ আর ফ্রম পাকিস্তান। गुड। हाँ मैं बहुत ओके। यू आर फ्रॉम पाकिस्तान। आपसे मेरी पहले भी बात हो चुकी है लाइव में, आई थिंक हो चुकी है इससे पहले भी। वाओ, वेलकम टू वेस्ट बंगाल। आई थिंक कबीर आजम आपसे पहले भी आप मेरी लाइव ज्वाइन कर चुके हैं, जान पहचान। टिल देन बाय बाय, टाटा। দেখা হচ্ছে আবার নেক্সট